I don't know. आठ मीटर नोट करा ड्रेनेज ड्रेनेज कंपल्सरी त्याला अप्रूव्हल देऊन जाय ना. जल्दी से खाना डिलीट नहीं करते मेरे को नहीं तेरे भरोसे पे मैं रुका हूँ मेरे को नहीं सकते ज़्यादा टाइम बाबा पहिले काम लाईव्ह तुमकां कळटा की बाबा ही सगळी एरिया मेजर केली त्याच्या नंतर ते वयता आणि सगळं रिपोर्ट करता ते ड्राफ्ट करता त्यांचो प्लॅन घेता आणि तो मागीर फायलिंग करता. आता हांगा अशें जाल्लें आसा हांगा जेन्ना डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार येयलो जेन्ना हो दिवकर बाब येयलो ड्राफ्टमॅन 2 ग्रेड 2 तेन्ना तुयेकर ड्राफ्टमॅन 1 येयलो तेन्ना हेंच्यांनी डेट आनी टायम घालूंक ना. म्हटल्यार कितें हांगा समज इन्स्पेक्शन आयची तारीख कितली 16 तारीख आयच्या तारखेक आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक गेल्या करेक्ट. ऑफिशियली म्हाका लेटर येयला 11 सुमार इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले म्हणून. सो हांगा जेन्ना इन्स्पेक्शन करता आनी येदे व्हडल्या प्रॉपर्टीचे ज्या प्रॉपर्टीक 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप एरियाची परमिशन दिता विथआउट क्लियरन्स म्हटल्यार एनवायरमेंट क्लियरन्स ताका कांयच ना. हांगा जो लोकांक कन्सर्न करपाक जाय आसलें हियरींग घेवपाक जाय आसली हियरींग कांयच घेवंक ना. हांव तुमकां मुद्दम दाखयतां हे पळय ही RTI रिप्लाय आसा. ह्या RTI रिप्लायन थोडे पॉयंट्स आसा जे RTI मागलेले की हांगा सद्या गार्बेज एसेसमेंट केल्लो आसा गार्बेज कलेक्शनाचो एसेसमेंट केल्लो आसा हेंचो रिप्लाय आसा ह्या डिपार्टमेंटा कडेन कांयच ना म्हणून डिपार्टमेंटाचो तेजो कांयच रिपोर्ट घेवंक ना. दुसरें नॉट अंडरटेकन एनी गार्बेज इम्पॅक्ट असेसमेंट ओके विल अरायज ड्यू टू दीस प्रोजेक्ट म्हटल्यार येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कितलो गार्बेज येतलो तेजो कांयच करूं ना. दुसरें आसा डिपार्टमेंट हॅज नॉट अंडरटेकन वॉटर डिमांड इम्पॅक्ट असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. आतां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या हांगा कुर्का बांबोलीम एरियेन आमकां उदका लागून सामके त्रास जाता धानळ जाता लोकांक आमकां परत फोन मारचे पडटा ऑफिसरांक PWD एवरी टायम आमी इश्यू काडटा आनी हांगा असेसमेंट कांय ना. 39,000 स्क्वेअर मिटर एरियाच्या अंडर जो बिल्ड अप एरिया आसा तितून येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेजो कांयच असेसमेंट ना. उदक कितें जाता म्हटल्यार हांगा प्रोजेक्ट येयलो आख्खे लोकांक आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात सगळ्यांक इफेक्ट जातलें सगळ्यांक इन्क्लुडींग GMCक ताका कांय उदक मेळपाचें ना. फुडें जेन्ना आमी म्हणटा ट्रॅफिक समज आतां इन्क्रीज जायत आसा मोटर आनी एक आसा डिपार्टमेंट हॅज नॉट अंडरटेकन एनी मोटर व्हेकल ट्रॅफिक इन्क्रीज असेसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. आतां हितून कितें आसा तुम्ही पळयला आसतलो रोड मेजरमेंट केला रोडाचो कितलो आसा 6 मीटर 8 मीटर आसा. हांगा तांकां परमिशन 15 मीटर रोड दाखोवन तांकां परमिशन दिला. तुमच्या दोळ्यांनी पळयला प्रेस भावांनी पळयला आमी पळयला सगळ्या लोकांनी पळयला की बाबा हो कसो परमिशन दिला 15 मीटर रोड विथ खंय आसा 15 मीटर ते दुर्गा अशें आसा नाल्यार सायडीची जितली घरां आसा पळय आख्खी हे मोडून उडयतले फाल्यां आख्खो गांव काबार जातलो. स्टार्टिंग फ्रॉम हांगा ते डायरेक्ट शिरदोना पासून आख्खो गांव 15 मीटर रोड दाखयलो जाल्यार आख्खो गांव वयतलो. सो सोंपतलो हितून क्लियर कट दाखयला आणि सेटबॅक ना आणि सेटबॅक दोन्ही सायडीन ना दोन्ही सायडीन सेटबॅक ना दोन्ही सायडीन ड्रेन ना. मागीर आनी एक आसा डिपार्टमेंट हॅज नो एनी कन्सल्टेशन was held with the residents of the Bambolim prior to granting the approval for the project. आता ही बांबोलीम विलेज आमची पिराबाट आसा ते सायडीन ओल्ड बांबोलीम आसा ही आख्खी विलेजी कडेन जावं विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत जी आसा तेंचे कडेन कांयच परमिशन म्हटल्यार तेंचे कडेन कांय सेत घेवंक ना तेंचो आनी हो प्रोजेक्ट हाडून तकलेर मारलो. कोणा लोकलांक मात पासून हितूनच घेना कॉन्फिडन्सान घेना. BJP सरकाराचें अशें जाल्लें आसा की लोकल पडलेलें ना तांकां हे दिल्लीकार जे आसा ते पडल्या ही लॉबी जी आसा ती लॉबी कशे पयशे दितले पळय ते पडल्या. आनी एक सांगता तुमकां की खूब आसा हो विश्वजीत राणे म्हणटा पळय आपूण हांकां सस्पेंड करतलो तांकां सस्पेंड आतां ह्यो सस्पेंड कर म्हाकाय पळोवंक जाय कोणाक सस्पेंड करता तो. This department has not undertaken any study on storm water and flood management on this project.
म्हटल्यार कितें फ्लड जालो कितें जालें नाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचेर कांयच शे घेवंक ना. आनी एक सांगता, this department or through water resource department has not consulted any hydrologic or other experts on the likely impact on the groundwater its catchment area prior to granting of technical clearance to the project. हितून कितें आसा आतां तुमी पळया हें आख्खें खणलां हेंच्यांनी भितूर येयल्या म्हणून तेंच्यानी WRD जो ग्रावंड वॉटर हें करता पळयता तेंचे कडेन कांयच क्लियरन्स घेवंक ना आनी टेक्निकल क्लियरन्स तेंच्यानी ग्रांट केलो. हे TCP डिपार्टमेंट सगळें ग्रांट केलें तेंकां. आनी एक सांगता, it is to inform that this department has not conducted any study nor any geohydrological or has been not appointed on this likely project on the groundwater aquifer. आता हितून कितें आसा हांगाय सेम जाला. ह्या TCP डिपार्टमेंटान ग्रावंड वॉटर एक्विफायर कशें आसा कितें आसा हें कांयच पळोवंक ना. हांगा सगळ्यांकून चड हांगा ऑलमोस्ट 12 स्प्रिंग्स आसा. गोंयान खंयच आसची ना ह्या कुर्का बांबोली विलेज पंचायत 12 स्प्रिंग्स आसा. 15 स्प्रिंग्स आसा. सो 15 स्प्रिंग्स आसा आनी हांगा ह्या बांबोळेन बसून हांगा आयल्यानूच बरी स्प्रिंग आसा अजून बसून आसा. सो अशे ज्यो स्प्रिंग आसा कितें आसा हेजो कांयच तेंच्यांनी एनालायज करून आनी ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिला. आनी आतां हो जो TCPचो ड्राफ्टमॅन आसा दिवकर बाब आमकां सांगता की बाबा आमी मेजरमेंट युनिट्स जावं कितें मेजर करपाक लागता ते कांय धाडूना म्हणल्यार आमी हांगा पिकनीक करूंक येयल्या. ही पिकनीक हांव प्रेस भावांक घेवन आनी आमच्या अवतान बाबाक घेवन आनी ह्या TCP बाबाक घेवन हांव पिकनीक करूंक येयल्या. हिंगा 5 एक्विफर हिंगा पंक्चर केल्या ते डॅमेज केल्या ते ब्लॉक केल्या पळय सगळे ब्लॉक केल्या. हे इनलिगल पळय इनलिगल पळय ताका कशें रॉड घातल्या तो बायो सुकून काबार जाल्यो सगळ्यो बाय सुकोवन काबार जाल्यो. ऑलरेडी कितल्यो कडले बाय सुकोवन काबार जाल्ल्यो आसा. आनी हांगा तुमी पळयता आसतले ते सायडीन ते कन्स्ट्रक्शन दिता आतां तांकां स्टॉप वर्क नोटीस काडलेली आसा. थंय ग्रँड येता कॉन्क्रीट वॉलाक कोण दिता हो BJP सरकारचे डिपार्टमेंट. जावं ते GCZMA आसूं जावं ते TCP डिपार्टमेंट आसूं जावं ती BJP पंचायत जी आसा कुर्का बांबोली पंचायत हे दिता हांकां. कशें दिता इनलिगल्ली हांकां सगळे ग्रांट करूंक सोदता तुमी फक्त लिपोन लूप होल दाखयता आनी तांकां ग्रांट करता. कशें ग्रांट करूंक शकता तुमी कशी परमिशन दिता. आनी समज परमिशन दिवंक ना जाल्यार कित्याक स्टॉप करिना कित्याक थंय आमकां वयचें पडटा आमकां थंय रावचें पडटा आनी हे स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडची पडटा. रात दीस हांकां फोन मारचे पडटा कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक तलाटीक फोन मारचे पडटा आनी आपोवचें पडटा पुलिसांक आपोवचें पडटा हांकां जो GCZMAचे ऑफिसर्स आसात तांकां आपोवचें पडटा डायरेक्टराक GCZMAचे फोन मारचे पडटा. हे कित्याक लागून पडटा. हो सरकार जेन्ना म्हणटा की सरकार आमी सगळ्या गोंयकारांक लागून आसा गोंयचे भलायकी खातीर आसा गोंय आमी अशें करतले भाशणां हो जो दोतोर प्रमोद सावंत व्हडली दिता जो विश्वजीत राणे आसा व्हडली भाशणां दिता. जशें दिसता की बाबा आयज आमचें बरें जालें आमी सगळे सुखान आसा आनी गोंय सारकें सुखान आसा आनी फुडें आमी बरे भशेन रावतले. आतां पळया थंय आरपारा पळया कशें घरां मोडपाचें आसा. कित्याक लागून मोडटा कित्याक लागून हांगा रोड जो आसा हो रोड बिल्डरांक लागून आसा. हे रोड तेंच्यांनी वायडनींग दाखयल्या सगळे रोड गोंयभरान जितले रोड Why are coming disturbing us every time? Yes, I'm coming. Why are coming to disturb here? This is not a Congress party. This is not Congress party. Why are you coming over here? She's come to take funds for Congress party. This is what the business is. Why you coming over here? तुमका पडला मग काय करायचं, sir? Inspection आमचे. Disturbing here. What is the property? What is the business is property? Do the inspection. Business Really will property. follow, no? What are you employed? Your letter. You show me a letter. You show me a legal letter. You don't distract over here. You don't come over I here. will show you. You Don't tell me. distract us. Don't distract Every us. time she comes to disturb. This is What is the interest in property? पीसफुल हांव सांगता पळय कशें आसा हांगा हेंकां धाडल्या बॉल्सान कितें घालून ह्या दिल्लीकारांनी हेंकां धाडल्या बॉल्सान कितें घालून आमचे कडेन झगडी करपाक हांगा आमकां इंटरेक्ट करून आमकां खंय डिस्टर्ब करपाक कित्याक हे इतले व्हडले इनलिगल एक्टिविटी चालू आसा हांगा कशें हेंच्यांनी धाडल्या पळय ही नाटकां कशी करता पळय हेंकां हरची कांयच रायट ना
कित्याक तेजेकडे काय लेटरूय ना, तांकां जो बिल्डर आसा त्या बिल्डराच्या अंडरूय ना, ती कोणाच्या अंडर ना, ती हांगा भितूर सरता. तशें जाल्यार हांव आख्ख्या गांवच्या लोकांक आपयता, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आपयता भितूर, आनी सगळ्यांक कोणी कितें चल्लां तें. Land was sold to the 2 persons have come for inspection, TCP and MLA supply. व्हडलो एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन केदो व्हडलो, आनी हे म्हणटा आमचे कडेन इक्विपमेंट ना मेजर करपाक, म्हटल्यार आमी टायमपास करूं गेले हांगा, सगळे हांगा टायमपास करूं गेले. 5 एक्यूफर एक केल्या पंक्चर केल्या थिंगा 5 पांच केले पांच आमी लास्ट टायम येयले हामे बीन नासले, आतां ते हामे वयर काडले. आज बांय सुकपाक लागल्या थोडे थिंगा बांबोनी कुरका गांवांत बांय सुकपाक लागल्या हेका लागून कंटिन्युअसली जनरेटर चलयता कंटिन्युअसली. मशिनरी पळय, मशिनरी चालूच आसा. आमी रावल्या, हांवें सांगला तेका की बाबा हांगा तुमची इक्विपमेंट घेवन या, मेजरमेंट करपाची गरज आसा, कित्याक एवरी टायम हांव वचोन थंय टीसीपीन झगडोंक शकना. सिटीपीन आतां कितले तेंपान हांगा इन्स्पेक्शन दिलां, सो हे आतां कितें करूंक सोदता की फुडें फुडें धुकलूंक सोदता, म्हणल्यार तांकां चान्स दिवपाक सोदता. तुमी कितें हें घाला तें घाला, परमिशन घाला, आनी कितें घाला, तेंच्यान घातला म्हूण सांगतले अशें करून सोदता. मात हांगा कितें परमिशन ह्या एक जेन्ना तुमचे कडेन ना, ह्या व्हडलो एनवायरमेंट डॅमेज केला तुमी, त्या फुडें आनी परमिशन आनी कितें उरलां, ह्या क्लियरन्सूच ना तुमचे कडेन, फुडें कितें आनी परमिशन उरलां. हांगा टीसीपी डिपार्टमेंट आपूण म्हणटा आपूण हें करून घेवपाक शकना, तो डेप्युटी टावन प्लॅनर घेवपाक जाय, सिटीपीन घेवपाक जाय. सिटीपीन घेवचो, तेणें हें इन्फॉर्मेशन पास ऑन करची की बाबा हेका स्टॉप ऑर्डर काडचो म्हणून. जो पर्यंत मेजर जावच्यान तूं हांगाच रावतलो. म्हाका हांगा पळोवपाक जाय, हे आतां थोडे जाण येयल्या पळय, थोडे जाण कोणाक कितें पडटा म्हणून येयल्या पळय, तेंच्यानी पळोवपाक जाय ती कशें नाटकां करता हांगा ती. विरेश भाऊ काम चालू आहा की बंद आहा? काम चालू आसा दिसता बरें पळय, हे पळय मरे मशीन आसा, शेवाय घातला पळय भितरूच आसा. आमी भायर आसता तेन्ना म्हाका दिसता बंद केलें तेंच्यांनी. भितूर पळय मशीन खोल्लीच आसा. लास्ट टायम आमी येयल्ले तेन्ना हांगा आहले माती, आतां थंय पावली, फुडें पावली. हय तो आहलो. आनी आख्खे पळय तुमी आतां थंय बसून तेंच्यांनी पोल कॉन्क्रीट जे आसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पण चालू आसा, म्हटल्यार हे टायम सोदता हे वाडोवपाक फुडें. आनी पळया तुमी पावर कनेक्शन हांगा कितलो हे लागतलो पावराक, तो कांय ना. उदक कितलें लागतलें कांय ना. ग्रावंड वॉटर कशें काबार करता तें कांय ना. आतां हे ते पायप पळय, आतां ते आमकां पायप खबर ना. आमदार तो म्हणटा आपणाक काय लागना, कित्याक लागना? जेन्ना दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुमी बरें दिता मरे तांकां परमिशनां, आनी गोंयकारांची मोडटा तेन्ना तुमी कित्याक तोंड बंद करून रावल्या? कित्याक ओगी रावल्या? दिल्लीकारांची कितें आसा, तुमी कायदे रातोरात चेंज करता, आनी गोंयकारांची जेन्ना आसता तेन्ना कायदे कशें चेंज जायना? तुमकां जाय तेन्ना भुमिपुत्र बील हाडटा तुमी, तुमकां जाय तेन्ना भुमिपुत्र आनी तांकां नाचयता, तांकां मंचार हाडून नाटकां करता, आनी आयज गोंयकारांची घरां मोडटा, गोंयकार काबार जाता तेन्ना तुमी काय करता? हांव मागता सानंदरेच्या लोकांकूय सांगूंक सोदता, जे हांगा बांबोळे आसा सगळ्यांची सायडीची घरां आसा ती मोडटली. हो समज प्रोजेक्ट हांव मागता सगळ्यां कडेन तुमी सपोर्ट करपाक जाय, हेजो विरोध करपाक जाय. हो प्रोजेक्ट समज आमी विरोध करना, अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा. कित्याक हेंकां फक्त दाखोवपाक जाय की आमी वायडनींग रोड करतले म्हणून, आनी फुडें हे प्रोजेक्ट जालो म्हणटले हे कोर्टान वयतले आनी हे प्रोजेक्टाक अप्रुवल हाडटले. आमी गोंयकार कितें करतले? आमकां पयशे एकटे करचे पडटले कोर्टान वचपाक पासून, आमकां त्रास काडचे पडटले. सगळ्याक सानंदरेनूच गोंय गोंयभरान हेच चालू आसा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक परमिशन दिता, रोड ना, प्रपोज रोड दाखयता. हांव आनीक दाखयतलो कुरका बांबोली विलेज पंचायती ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान कशी परमिशनां दिल्या पळय हेंचे सारकें दाखयता. खंय खंय परमिशन दिल्या पळय A to Z दाखयता. वचपाकूच जाय. हांव आसा हांगा तेंकोडेन आतां मेजरमेंट इक्विपमेंट्स तोडांनी मेजरींग टेप देंवनी सगळे आनी मेजूनी. विरेश बघा पंचायत पळय म्हाका एक सांगा विरेश, जेन्ना ऑफिशियल आमदार एक लेटर करता, ओके, आमदार एक लेटर करता की इन्स्पेक्शन जाय आमकां, हें इन्स्पेक्शन कंडक्ट करूंक जाय, तेन्ना तेंच्यांनी कितें कॅरी करपाक जाय? ते बेश्टे फायली घेवन येयले काबार. इन्स्पेक्शन म्हटल्यार कितें? इन्स्पेक्शन म्हटल्यार मेजरमेंट. हांगा येतले आमी भाशणां दितले वयतले आनी कितें केलें? पयलू आमी दाखयले रोड दाखयलो. पयलू म्हणजे रोडारूच इल्लीगल आसा. दुसरे भितूर चल्ले, दुसरे भितूर कितें जालें 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप दाखयलें.
दुसरे इनलिगल बिकॉज ताका ह्या क्लियरन्सूच घेवंक ना आनी बाकीची सगळी इनलिगल जी आसा ती सगळी रीड आउट केली तुमचे कडेन. सो हांगा आनी प्रश्न कितें उरता हेंच्यांनी आतां खरें म्हटल्यार तांकां आतांच शोकस नोटीस हाडपाक जाय, आतांच तांकां स्टॉप काडपाक जाय, आतांच बंद करूंक जाय हें काम. कितें उरलां लिगल? हो सरकारूच इनलिगल मोविन गुदिनो हे सगळे कोणाकूच डेमोलिश करपाक दिवची ना म्हणून. जेन्ना हांव थंय लाला की बस्ती म्हणटालो भायर घातलो, आतां कशी मोडली ती लाला की बस्ती? ही इनलिगल जेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर येयली तेन्ना कशी मोडली? तुम्ही स्वताक कितें समजता आमी राजा, आमी कॉन्स्टिट्यूशन कसोय चेंज करतले, मात कायदो जो आसा हो सामान्य नागरिकांक तसो व्हडल्यांक सगळ्यांक समान कायदो आसा. आनी हो कायदो जो आसा ह्या कायद्यानुसार आमी हांगा येयल्ले आसा आनी ह्या कायद्यानुसारच आमी मागलेले आसा. एज पर TCP एक्ट हे दिवपाक शकना, ते परमिशनूच ग्रांट करपाक शकना. हेंच्यांनी इनलिगल परमिशन ग्रांट केल्ली आसा. ह्या इन्स्पेक्शनाक पंचायतीक आपूंक ना. पळय कशें आसा, TCP डिपार्टमेंटाचो कर्तव्य जाता की तेंच्यांनी पंचायतीक सांगचें आनी पंचायतीक तेंच्यांनी सांगलां. काल पासून हांव गेलो पंचायतीन, तेन्ना तुमी आसले पंचायतीन सेक्रेटरी ना, सरपंच ना. सेक्रेटरी खंय लिव्हेर गेलो. BDO सांगता, हांवें BDOक लेटर केला आतां. BDO सांगता की आपणाक लेटर कर, आपूण कितें आसता हें करतलो. आतां पळय तो पंचायत मिनिस्टर जो आसा तो घाटयांक वचपाक रावला थंय बिंदास थंय भाशणां दिता. हांगा ह्यो पंचायती कितें करता आनी हेंचे सेक्रेटरी कितें करता पळय हेंकां कांय खबर ना दिसता. जावं खबर आसा नाल्यार हो मुद्दम करता. कित्याक बॅगां मेळटा, कितें मेळटा बॅगां, आनी बॅगां मेळना जाल्यार बंद करा काम. कित्याक लागून पंचायत थंय येवंक ना सायडीचेर? तुमी सगळे प्रेस पावल्ले थंय ग्रँड आसा ताच्या फाटल्यान, कित्याक येवंक ना? पंचायती एकटोय कोण येवंक ना, कोणूच येवंक ना पंचायतीचो. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो तलाटी येयला, पंचायतीचो एकटोय येवंक ना. सो हांगा पंचायतीचो एकटो येवंक ना कित्याक बॅगां मेळटा. कितें मेळटा सांगा, तुमी सांगा कितें मेळटा? मेळटा मरे, सगळ्यांक खबर आसा. ना नाल्यार येवचे, हांगा जग मारीत येवपाक जाय. हांगा कितलेशे जाण कंप्लेन करता पंचायत आनी दुसरे. अरे ही पंचायत कशी परमिशन दिवपाक शकता? कशी परमिशन दिवपाक शकता पंचायत? पंचायत उठले सुटले व्हडली कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिता, उदक ना कितें ना, आनी उदक ना तेन्ना म्हाका फोन मारता. हे पंचायत मेंबर थोडे आसा ते आनी थोडे तेंचे सपोर्टर आसा ते म्हाका फोन मारता, उदक ना उदक ना उदक ना. आमदाराचेर घालता. कोणाचेर घालता? आमदाराचेर. म्हटल्यार आमदारान हेंचे उदक चोरलें, खाल्लें उदक. आनी हे जे आसा हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांक परमिशन दीत आसा आनी तांकां कनेक्शनां दीत आसा. ते म्हणटा आमकां कितें ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स, कसलो ग्रावंड आसा तांकां? मनीसपणाचो ग्रावंड. आनी आमी मरपाचे. जे स्थायीक गोंयकार आसा, जे पयलींच्यान हांगा आसा नीज गोंयकार, ते मरपाचे. हेंकां ग्रांट दिया सगलो. आमी मनीस न्हू, आमी कोण? आमी कोण जाले रे? सो ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा. ह्या पंचायतीक मातूय पडलेले ना. पंचायतीक पडलेले आसतना हांगा येवचे आनी हाका स्टॉप ऑर्डर हाडचो. कायदे हो सरकार कायदे म्हणटा आनी आमकां एक टायमार म्हणटाले अनकॉन्स्टिट्युशनल. हें दाखयता तुमकां. आनी हांव विश्वजीत राणाक सांगता, तुका सांगता की बाबा हें जें आसा तुजो डिपार्टमेंट टोटल इनलिगल जाला. इनलिगल हो हायकोर्टान दाखयल्लें आसा तुका. तुजो डिपार्टमेंट कशी इनलिगल करता. तूं म्हणटा चॅलेंज कर मरे, चॅलेंज तुका. आमी चॅलेंज करता तुका. आनी तुका कसो एक्सपोज करपाक जाय पळय खंय खंय एक्सपोज करता आमी करून दाखयतले. कोण आसूं नासूं तुमकां दाखयता कशें कितें. आनी गोंयकार समर्थ आसा तुमकां दाखोवपाक. तुमी भाशणां कितलीं दिया, मात तुमची भाशणां जी आसा पळय ती थंय दवरा, हांगा दवरनाका. विरेश बाब, प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाय तुका दिसता? ऑफकोर्स हो प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय. हो टोटल इनलिगल प्रोजेक्ट. इलिगल प्रोजेक्ट कंप्लीट इनलिगल प्रोजेक्ट. दोंगर कापला मरे म्हणटा दोंगर टोटल हिल कटिंग मरी. TCP रिकॉर्डर घातला दोंगर कापला म्हण पळय. पळय आखी बिल्डिंग इलिगल फाटल्यान निघून आख्खो दोंगर कापला ताणी. दोंगर कापला. पळय कशें जाता जाणा मरे, जेन्ना प्रोजेक्टाक हें दिता परमिशन दिता ती जबाबदारी कोणाची आसता? TCP डिपार्टमेंटाची. मागीर कोणाची जबाबदारी आसता? पंचायतीची. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट करतली. आनी तेन्ना हेंच्यांनी सायडीर येवन हांगा पळोवपाक जाय कितें आसा आनी कितें ना तें. कितें आसा कितें ना कितें एक्झॅक्टली? म्हाका एक सांग, ही प्रॉपर्टी कोणाची? तुम्ही सांगा. तुम्ही आतां सगळे मिडिया आसा, व्हिडिओ काडटा, रिस्पेक्ट तुमकां. कित्याक खरें आहा तें दाखोवता. ही प्रॉपर्टी कोणाची? तुम्ही सांगा न्हू, आमकां खबर ना. तुम्ही भायली म्हणटा पळय, हांवूय भायल्यांक सपोर्ट करना, पण भायले लोकांक प्रॉपर्टी विकले कोणे? गोंयकारांक स्टॉप करा पयलीं विकपाक. एक फावटी विकले म्हणटकूच तो कितें कोर्टांनी पयशे घालूंक वतलो? आतां आमचे एकूच आसा म्हणणे, जर आमच्या गोंयकारांक विकले चल आमच्या गोंयकारांकूच पयशे मेळ्ळे बरें आहा.
पण जे विकला कितें प्रोजेक्ट येता आमी गोंयकारांक जॉबा मागता हांगासर त्याच्यान वॉश कितें म्हणून घेता गावतली जॉबा गावतली मात इल्लिगली हांव म्हणना कर इनलिगल न्हू ते म्हणून कोण डिसायड करपाचें डिसायड कोणें करपाचें हांवें आनी तुमी मात तुमी सपोर्ट करता न्हू इनलिगलाक इल्लिगल हांवें सपोर्ट करूना इल्लिगल आतां इन्स्पेक्शन करपाक इन्स्पेक्शन करून दी ती कितें आन्सर मागता कंपनी आमची दितली तांकां मॅडम आता गोंयांत कितलेच इलिगलिटी हे जाता ते गव्हर्नमेंट त्यांनी सांगले तुम्ही काँग्रेस सपोर्टर म्हणून काँग्रेस पळय हो काँग्रेस प्लॅटफॉर्म न्हू काँग्रेस सायडीन हांव येवंक ना आतां कित्याक काँग्रेस इज द लास्ट पार्टी हो एकूच आनी काँग्रेस नांव घेता कित्याक नांव घाण करपाक काँग्रेसीन म्हाका हांगा धाडूंक ना आनी काँग्रेसीक लिंकाक हांगा येवंक ना हेच्या पयलीं तुमकां आनी खंय पळोवंक ना आमच्यानी हांगा तुमकां कित्याक दिसला आमकां हांव कितले हितून आसा मॅडम डॉक्युमेंट्स आहा तुमच्याकडे लीगल आणि तुम्ही सांगता लीगल आणि इट्स लीगल नो तो यू पीपल हॅव अ डॉक्युमेंट्स दिस पीपल आर सेइंग द डॉक्युमेंट्स आर नॉट देयर नो इल्लिगल ते गव्हर्नमेंट कोण घेतले ते म्हजे जॉब न्हू तुमचो रोल कितें एक मिनिट इल्लिगल आसा स्टॉप करात हांव ते म्हणना पूण जेन्ना तुम्ही म्हणटा भायले हांगा बांदता भायले लोकांक कोणें विकले बा विकले म्हणजे तुमचो रोल कितें तुमचो रोल कितें स्टॉप करा लिगली करा लिगली स्टॉप वर्क ऑर्डर दितले तुम्ही कित्याक इंटरप्ट जाता तुमचो रोल कितें तुमचो रोल कितें हांव रिप्रेझेंट करता कंपनी कंपनी थ्रू तुम्ही रिप्रेझेंट करता ताका लागून तुम्ही इनलिगल न्हू म्हणटा कितें कंपनी नाव कितें कंपनी थ्रू येयला तुम्ही कंपनीचे एम्प्लॉय कंपनी थ्रू म्हाका अपॉइंट केला खंयची कंपनी ताका लागून तुम्ही इनलिगल न्हू म्हणटाय कंपनी तुम्ही कंपनीचे म्हणून तुम्ही इलिगल म्हणटा इल्लिगल हांव न्हू म्हणून कंपनीचे नाव सांगा न्हू कंपनीचे नाव इल्लिगल आसा लीगल आसा ते हांवें डिसायड करपाचें न्हू ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर करतलो तांकां लागून ते हांवें स्टॉप केला करत तुम्ही लेटर दाखोवन कसले लेटर तुका ऑथॉरिटी लेटर दिला म्हाका कन्सर्न ऑफिसर विचारून दी मरे मग तो ताका दाखय न्हू कोणाक ताणें म्हाका विचारला ताका दाखयता ऑफिसान व्हरोन तुम्ही ऑफिसान म्हाका एक सांग तुम्ही आतां लिगल इल्लिगल म्हणटा पळय ताजेर तुमी फोकस करा कितें आहा तें लिगल करात तुमी हांव तुमकां ऑब्जेक्ट करिना आनी हांव कांय म्हणय ना पूण तुमी जेन्ना म्हणटा काँग्रेसीन आयल्या दीस इज रॉंग स्टेटमेंट पूण मॅडम आता तू खंयचे खंय मॅडम एवरी टाइम तू एमएलए इंटरप्ट करता वेन एमएलए इज अ एमएलए मरे एमएलए इज आता म्हज्या वांगडा गांवचे कितले दाखयता हांव गोंयच्या भायले घांटी न्हू गांवचे कितले त्याचे कन्सर्न कितले कामां आसा हांगा आता केन्ना पयला बांदाचे कितें जालें तू कर म्हाका हायर केला हे प्रॉपर्टी तू सोशल एक्टिव्हिस्ट म्हणटा न्हू सोशल वर्क करूंक जाय न्हू तो सोशल वर्क करता बाकीच्या प्रोजेक्टांचेर घातल्या म्हजे कडेन पसून कंप्लेंट पावला हांवें ताका घाला तुमचो खंय घातला कंप्लेंट तुमी कितें कंप्लेंट खंय घातलेली आहा हांवें कंप्लेंट घातला इनलिगल आहा ते तुम्ही सपोर्ट करपाक एक्टिव्हिस्ट तुमचो घातला म्हणून सांगना ना तुम्ही म्हटलं न्हू आता खूब इलिगल प्रोजेक्ट आहा म्हणटा हांगासर एमएलए पावना म्हणटा मेरे को क्या कर रहे क्या कर रहे हो मेरे को बोलो रुको मेरे को बोलो तुम्हारे पास न्याय क्लियरेंस है इधर का नहीं है ना आप और मिस्टर दीपकर इंस्पेक्शन कर लीजिए जो इश्यू में बता दीजिए नहीं ये काम कैसे चालू है तुम लोगों का तुम्हें क्या बोला था तभी मैडम इसीलिए बोलता हूँ तो आपका इधर आओ हाँ इधर आओ तुम क्यों जा रहे हो तुम उसको क्यों बाहर निकाल रहे हो दिखाओ उसको इक्विपमेंट रहेगा तुम्हारे पास दो उसको काम कैसे चालू है इधर डोंगर कापला मराठी डोंगर कापू कैसा काम चालू है तुम्हारा कैसा काम चालू है गाँव का क्या मतलब है यहाँ का आधार कार्ड है मेरे पास आधार कार्ड कुछ भी कर सकते हैं जनरेटर स्पेशल घातला त्या तो जनरेटर राव मरे दोन जाता मरे राव मरे दिसता उदक कशें उदक